زبو جلالدین وظیفه بیان خطی ها وظیفه خطی وطا عمو خیلی حجم خدا نگهدار ده خیلی احتیاط که در راه رو معلش خب یکم برادر ندارم آده چی اولیا خیرات یک کس در اومده سلام علیکم خوش آمده Привет, ассаламу алейкум. Сашка. Шашка сюда. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Шо омаде? Алейкум ассалам. Шо омаде? Шо омаде? Ама каса шо омаде? Ами сараза омадем лайкотун ам занин. Ами сараза омаде лайкот об занин тамом. الله هدایتت کنه. سلام مارادار. سلام مارادار به رجیستراسیون گسوسلو شده میشه. اکا به رجیستراسیون گسوسلو شده میشه وا؟ دفترم جا رجیستراسیون گسوسلو شده میشه. سوالات کن پراپر چی دارم بیا با مگه نه دیدم میانم سفر میکنی چکار میکنم ای کردی بیا به امیجارم بپرسم مثلا چی میکنن میبینن میتونن. تلفن خرید دستافکا به پول اکا. Доставка чага до Москвы уже 60 60 рубль то пеши метро то мебарам бародар 40 нафар 0 та лайк э бача чӣ гап пехадаш ин боло я табхай хин атайнам хин Привет, красавчик. Привет. Сета лайк абзаним бародаро. پنجاه کسی تلایک کرد باردارو یا کوشش میکنیم لایک رو میزنیم سوال لوبای نمود سوالتون رو اتویت میتیم یا از تاجیکستان تاجیک هم که تاجیک نه رو تون اومده سلام علیکم برادرام لایک تونم بزنیم برادر اگر امکانیت باشه در بالای همین اکران یا بار خیر میزنیم
لایک میشه خودش خیلی پروست هم میزنیم لایک میشه خودش هزار آمد کدومی که میزنه زنده باشه سربلند باشه می 20 دادین خونه میبرد میتونم دارم یه دونه سه بار مک بالون به بالا میدونی بالا میدونی گرد نیست آیفون 14 پرو ما چانس ما آیفون 14 پرو ماکس کردم تلفن ما بته بخشش یه دقیقه برادر جان شما لایکاتون رو زدم بگین از ما ایالا گفتن میگیرم آیفون 14 پرو ماکس با 128 60000 با 256 65000 برادر جان اکام لایک تون بزنین اگر دریغ نباشم لایکاتون رو بزنین برادرها زنده باشه الحمدلله ما دارم خیلی ویدیو مونتاژ میکنم ما میتونم تابو آیفون ارزانشتر رو کردیم ارزان شده پوانی بعد ندارم یا هم دارم یکی رو جاگین دارم چند قشی سر دادن تا 6 میلیون اونا شما یه ساعت گام میزدم قریب خاندار ایکس دی چانس ماه 256 گذاشت ایکس دی تلفونی ایکس دی 60 ساز میبینیم برادر جان میرم قبل سر ببین یا 100 تا کم خطر 100 تا کم خطر کم شد چوش از بسکست ایکس نه دی کدومه جای ایکس نده چانس ماه فهم ایکس نه دی 12256 27990 روبل اکجان آره خونه چه تاس میتی ساز که بعد نیست ما همین مسئله یا تلفن گرفته گیدم خونر بود پیش که من تلفن داشتم خونر بود ساز کار میکنه بعد نیست برادر سلام سروینوز چی گپ دیگه 87 نفر بردار یک دونه لایک لایتون بزنین سلام و علیکم سلام خوش آمدین آیفون 14 پرو ما چانس ما آیفون 14 پرو آیفون 12 پرو نداریم برادر جان اس چانس ما ردمی 14 اس هازی برادر جان ردمی 14 اس ردمی 14 اس نداریم برادر جان سازین خوبه الحمدلله میشه شما سازین خوبه السلام علیکم سازین خوبه آیفون 13 پرو ماکس تو چانس ما ما زیاده خاک جان ما 13 پرو ماکس میگیم 13 پرو ماکس 228 46990 روبل 13 پرو ماکس 256 50000 روبل اکا جان 13 پرو 228 40000 روبل 256 43990 روبل اکا جان آیفون هست الحمدلله ساز خیلی ساز باشه گلی آیفون هست چی نمودش در کار خواهر اون ایکس ده با تو چانس میشه نمیدونم برادر جان ختم مماری چه کنین بگین من نرشه یا برگم میگم نمیجا خانور ایکس نه ده خانور ایکس نه ده 12256 27990 روبل 8556 25490 روبل سلام علیکم برات سامسونگ 24 فی چانس ما 24 نداریم برادر جان ما تا بیارین گاب نه سخن کته آیفون 15 پرو ماکس چانس ما آیفون 15 پرو ماکس واسه میگم برادر جان البته ما اکر 10000 تا برات آیفون 15 پرو ماکس چندیان بخشش هست
15 Pro Max 256 гига 75000 рублей. 75000 рублей. Tecno Chill Pro чи чанс май 5G ака 5G ака ҷунози мегумтона 21490 рубл ака ҷуно лайктона бизанед бародарҷоно. ай ҳаматон минатдор 140 нафарем бародарҷоно. лайктона дареғ надорем бародаро. лайктона бизанед ҳама каса зиндаву сайбаланд бошед накоҳ дударо. Tecno Power Pro 5G майли бародарҷон ҳозир ҳамаша мебинам аммо лайкотона бизанед агар имконият боша. бале ҳастай хоҳарҷон Samsung ҳастай iPhone ҳастай. Tecno Power 5G 858 12490 рубл. майли миёрем от хоҳар. Samsung A56 856 чанс май. Samsung A56 828 ака мера мебинем. нахтона чикен лайктона бизанед акаҷон. 856 29490 рубл ака. Салом алейкум акаҷон. iPhone 14 Pro Max чанс май. 14 Pro Max 56000 бародарҷон. Pro Max-ш 14 Pro Max-ш. бо мегим ёрумта. Чӣ бигум агар наёрмадам майли. Realme 14T. акаҷон тай надорем акаҷони ма. S24 Ultra надорем. S25 дорем тамом акаҷон. S25, S22 Ultra, S22 масад простой. зинда боши акаҷон. ам лайктона дареғ надорем бизанед. ам лайкотона бизанед. Samsung A16 чанс май. Samsung A16 628 бародарҷон 13490 рубл. Samsung A16 428 12490 акаҷон бахшиш. бада куҷо ҳай акаҷон. акаҷон дар Москва метро Бутирская торговый центр Зеленый акаҷон. салом iPhone 17 Pro чанс май. телефони iPhone 17 Pro Max. телефони 17 Pro Max 175000 акаҷон. зинда боше. S25 чанс май. S25 бародарҷон 78000 рубле мешава. 85000 рубле мешава акаҷон. 400 ана дорем бародарҷон. 400 лайк дорем акаҷон. ам лайктона бизанед акаҷоно. лайктона бизанед ака зинда боше ако. лайктона дареғ надорен ако. Honor 400 лети 856 20490 рубл акаҷоно. красавчик, привет, салом алейкум. алейкум салом. оиша ҳамиҷаита олям. чо кади сози хуби? Samsung A16 чанд пула? Samsung A16 628 13490 рубла. акаҷон iPhone 11 чанд май. iPhone 11 ҳастай бародарҷон. ба 64 гигаш 18000 рубл. ба 128 гигаш 23990 рубл ако додаро. всё. зинда боши, сарбаланд боши оиша. ура ҳафто чӣ? 70 Pro нест акаҷон тари. ҳозир акаҷон мерам мебинамаш. авдло мерам мебинамаш. як борга мегум лайка бизанед. мунис хуш омадӣ. лайка бизанед бародар. 20490 рубл акаҷоно. Realme сколько стоит? 12 256. это чӣ гапа? ако додаро. ам лайкотона бизанед ако додаро. A56 Samsung A56 чанс май. A56 1256 11490 рубл. A56 856 29490 рубл. A56 828 26990 рубл ако зинда боше, сайбаланд боше. ака дар iPhone 14 Pro Max чанда ба кредит 10000 рубл қатид биги биё. документота соз кун. документота соз бошад агар бихе биё 10000 рубл қатид биги биё. як iPhone 14 Pro Max мегирем метем. 16 Pro Max чанс май. 16 Pro Max бародарҷон ба 256 94990 рубл акаҷоно. 141 нафара 14 та лайк ако додаро. ам лайкотона дареғ надорен ако додаро. лайкотона дареғ надорен. S25 Ultra як бургер мегум бародарҷоно 12 ба 256 78000 рубле. 512 боша
87000 рубл зинда боше акаҷоно, зинда бошен. Кадме ки лайк мезанам ва аю розӣ зинда боше яко ҳама каса. ба таҷика дастафка дорем ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дастафка дорем бародарон. ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россия дастафка дорем. پانزده گلتر نداریم برادر جان. سلام علیکم خانم ریکس 6 اکا جان. شما خانم ریکس 6 متاسفانه نیست اکا. بله اکا جان کردیت هم میتونید جدا اکا دستاپکا دارین. 16 16 داریم اکا جان. با تمام شهرهای روسیه و تاجیکستان دستاپکا هست اکا. آیفون 17 دا کردیت نه برادر جان حاضرش نیست دا کردیت. تلفن اپراتیو کار کدوم تلفن واسط در شما در کار اوخی به پول. سلام علیکم. علیکم 14 نداریم اکا جان. اکای محمد سلام علیکم. این فینیکس. سلام علیکم و علیکم سلام اکا جان. این فینیکس بله اکا جان هسته. این فینیکس هسته برادر جان. با خاطرت میگم این فینیکس نوت 50 هسته برادر جان. 10000 روبل به نهایت ارزانش دیگه برادر. بخیر بیاین مرحمت خریداری کنی. این فینیکس نوت 50 نیست همون. اونا 50 ایرا گفته چه من فکر کنم با ایرا میگی. این فینیکس نوت 50 پرو. این پرو های مثلا. او 50 های مثلا پروستا 50. хорошо жду. که 20000 یکم آدرس هسته. بله برادر جان. از 16 را توصیه میتونم. تکنو камон 40 Pro را توصیه میتونم ماکو دارو. На русском, ну, здесь мы продаем телефон, брат. Я русский мало знаю. Салом алейкум. Кадом телефон ба насия гирифта мешава? i13 Pro сар мешава то 16 Pro Max. Ягон телефон кнопочки Nokia па. Надо шава дар кора. Не якам хеле чизомо надорем. акроду даро ами лайк абзанин агар имконат бошад дар болои ами телефон дам хеда борам хел задам бигирин лайк худаш мерава. дар болои телефонам хел задам бигирин лайк худаш мерава. 16 Pro Max бale бародар ҷон мешава. Кредит мешава. 1440 Pro ва 50 Pro Infinix чансма. 50 Pro Infinix дорем бародар чил надорем. 50 Pro ҳаста 23490 рубл. 990 рубл акаҷон бахшиш. خیلی میرم الان نگهدارت گلیایی خدا نگهدار تختون احتیاط کنید. 15 Pro Max چند سومه کردیت میتین؟ بله برادر جان میتیم. همه چیز میتیم به ادرسو مسکوا مترو بوتیرسک торговый центр зеленый. آخه ایدار متروی امو داری مترو میبرید سر داری مو میداری برادر جان. سلام علیکم. علیکم سلام اکه شما دی 15 Pro Max چند سومه کردیت میتین؟ بله برادر جان کردیت میتیم. خطیت 10000 15000 روبل اکه خطیت بگی بیا. همش داغور میکنن خاطر تو گاب میزنن میشنن چخشق میکنن میگیرن میتونن تو میگیرن میرن 17 Pro Max چند سومه 17 Pro Max برادر جان 175000 روبل. 15 Pro Max برادر جان یه دقیقه وازی من میگم موزی برادر 15 Pro Max 256 75000 روبل اکا جان. S23 اولترا نداریم اکا جان. معلومات برای کردیت. معلومات برای کردیت اکا جان میوه نمیشه داکیمنتو تا میگیری میوه چی داکیمنت داری ترکاوی داگاور چیزی که داری میگیری شکا خطیت میگیری میوه اینجا میوه یکم میدروی ما شما را فرم میکنیم خطیت تو مقصد 15 20000 خطیتون بگیری بیای برای که پیش پرداخت میکنید اینجا بخیز بیوه اینکا ایجا یا میشنیم اکا چساق میکنیم با شواق ایجا میفهمید تو. سلام علیکم سلام اکا جان شما دیگه برای جان نمره خیل یاویم اش 16 Pro Max کردیت اکا جان در لوگوی نونو همی ویدیوی ما چی هسته نمره ما هسته در همونجا بدروین ما را پاپسه کنین بدروین در همونجا لوگوی نمودی چی شا بگیرین مثلا نمره را بگیرین زنگ زنین با خشت و کده به شما میفهمونن. سلام سوزین خلیمو و مدینه. علیکم سلام خوش آمدید.
Алхамдулилlah, мо созем худораш, шумо созем хубин. S25 Ultra, S25 Ultra, 12 до 256, 78 тысяч, 12 до 512, получается это 87 тысяч. Магазин тарафой Москва, метро Бутирская, торговый центр Зеленый. Агар имконият боша, ҳамин лайкани бизанед. Агар имконият боша. Кадом метро ака? Метро, бо мегум бародар, метро Бутирская, Москва, метро Бутирская, торговый центр Зеленый. Ми айдар медрой, айдар анҷа мебурой, дадари мо медрой, тамом. Poco M7 надорем акаҷон, Poco X7 дорем акаҷон. Умед назар овака чи я нақта ду нақта рӯй кеса, се нақта рӯй кеса. 14 Pro Max шансмай. Ака толиб, акаҷон ҳамун лайкотун абзанед 200 чанд нафарем. Ака лайк нест ако. Лайктун акаҷон бизанед агар имконият боша ако. 14 Pro Max ба 128 6000 рубле, ба 256 65000 рубле акаҷоно. Зинда боша, ами кадом лайк мезана, дастгирӣ мекуна. Зинда ва сарбаланд боши ако дударо. A56 1256 1490 рубл акаҷоно. Tecno Chill Pro чансмай. Tecno Chill Pro 5G акаҷон 21490 рубл. Tecno Camon Chill просто чилиш 15990 рубл акаҷоно. Ака чи хел номеро нест ай куҷо ёбем. Биё ман бугум агане, ман мегум ту биги қоидка бинавис, фаҳмидӣ? Я дақиқа озибе. Номеро барои муроҷиат 925 371. Ака скриншот чикар мира, албеса минудаи туғри шава. Ака скриншот чикар мира сразу. Зинда ва сарбаланд боши ако дударо. Кадом eda ки алек награфтем масад чи накардем. Ай ҳаматон узр бародаро. Я бурга саволотона битен, мо дар хизмати шумо. Салом алейкум, ака телефони Honor 400 чансма ака. Телефони Honor 400 Lite ҳаст акаҷон нима. Ба нархи 20490 рубл 856 акаҷон. iPhone 17 Pro Max чансма. iPhone 17 Pro Max бародари ман 175000 рубле. Ако ҳамун лайктон авзанед акаҷоно, зинда бошен. Кадме ки лайк мезана зинда ва сарбаланд боше ако дударо. Honor X9D ҳозир мебинем акаҷон нархи ира 25500 рубл. ҳастай 856 1256 27990 рубл акаҷоно. 13 Pro Max чансма. 13 Pro Max ҳастак 13 Pro Max ба 128990 рубл, ба 256 50000 рубле. Лайкотуна дар як надорем, лайкотуна бизанед бародаро. 25 плюс надорем. Акай Адам ҷон. Tecno Chill Pro чансма акаҷон ҳозир ҳамин гапа гуфтам 15990 рубл акаҷон. Samsung S25 Ultra чансма оригиналаш акаҷон, оригиналаш 512 масад агар ман советет бугӯй, барои совет бугӯй, ман советет метам 512 рака биги 87000 рубле акаҷон. Салом алейкум, iPhone 16 Pro Max 256 чансма. 16 Pro Max 256 94990 рубл ако дударо. Салом алейкум, Redmi 15 Pro. Redmi 15 Pro акаҷон надорем. Redmi 15S ҳастай. Redmi 15S ако дударо, лайкотуна бизанед, садқаиш бошем. Лайкотуна бизанед. Redmi 15S 856 12490 рубл ако дударо. Tecno Camon Chill Pro 5G 856 дисплей Super AMOLED 21490 рубл ако дударо.
ака телефони Realme чанд сум ответте. Телефони Realme телефони Realme бародарҷон, телефони Realme S71 628 9990 рубл, телефони Realme S75 628 10500 рубл, Realme S75 828 11500 рубл, Realme S75 856 13000 рубле акаҷоно. Салому алейкум ака. Шунур iPhone Type-C ҳаста акаҷон, ҳама чиро ҳаста акаҷон. Марамад муроҷиат кунед ба тарафҳои Москва, метро Бутирска, торговый центр Зелёни. Марамад успеҳ кунед, биёед харидорӣ кунед. Магазини ҳарвақта кори мо ай соати 9 саҳар то соати 10 саҳар, 10 масад бегаҳа. номери телефонтон роӣ кунед акаҷон. Дар любой номери телефон ҳаста гамон чиз.